अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल से 6 सफात के ऊपर एक पैगाम भेजा, उसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताऊंगा कि खान साहब ने क्या क्या बातें की हैं और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए थे और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया और मैं बिल्कुल तैयार था। और जिन जजेस ने बुशरा बीबी के खिलाफ फैसले दिए थे तो उन्होंने उसके ऊपर भी बात की। तो क्या खान साहब ने बातें की, मैं आप लोगों को बताया। तो उन्होंने अडियाला जेल से 6 सफात के ऊपर जो है एक पैगाम दिया और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बातें की, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जंगल के बादशाह ने सारे निजाम पर कब्जा कर रखा है, यहाँ वही कानून है जो जंगल का बादशाह कहता है। हमने पंजाब असेंबली इसलिए तहलील की क्योंकि जंगल का बादशाह हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहा था। मशरिकी पाकिस्तान, जिसका मैं खुद गवाह हूँ, 1971 में जब मैं वहां मौजूद था, जब मैंने देखा कि वो लोग अलहदगी नहीं बल्कि अपने हकूक चाहते थे, लेकिन जब उन पर जुल्म किए गए फिर वो अलहदगी की तरफ चले गए। मजीद उन्होंने कहा कि मशरिकी पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती झूठे और जाली निजाम की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि आज भी इस जाली और झूठे निजाम की वजह से मुल्क की सालमियत को खतरा है। मजीद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बोलने के लिए पूरा तैयार था मगर बोलने नहीं दिया गया। इस केस को लाइव दिखाना चाहिए था। उम्मीद करता हूं कि मुझे अगली बार मौका दिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि एक आदमी से ये लोग इतना खौफजदा हैं कि उसकी तस्वीर नशर करने से भी डरते हैं। उन्होंने 2 लोगों के बारे में और बात की। उन्होंने कहा कि परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी जैसे बड़े सियासतदान जेलों में कैद हैं। वो आज सिर्फ ये बात कर दें कि वो तरीके इंसाफ को छोड़ें तो आज वो जेल से रिहा हो जाए, लेकिन वो जा नहीं रहे। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वालों से कोई बात नहीं करेंगे। ये उनका बड़ा क्लियर स्टांस है, यानी कि उन्होंने कहा कि हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वालों से कोई बात नहीं करेंगे। निगरान वजीर आजम के बयान के बाद इनके रहने का क्या जवाब? अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना दे के शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। काकड़ और कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की रोशनी में फॉर्म 47 की हकीकत खुलेगी तो ये हुकूमत खुद गिर जाएगी, हमें गिराने की जरूरत नहीं होगी। चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल करता हूं कि क्या मुझे फेयर ट्रायल दिया जा रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा। इधर खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है और इंसाफ का मुतालबा किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी खवातीन का क्या कसूर है? मजीद उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है इस तरह मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। ये जंग आमरीत के खिलाफ जंग चल रही है। आर्मी चीफ को खत अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए लिखूंगा। वकला को खत तैयार करने की हिदायत कर दी है। इसमें मैं बताऊंगा कि आजाद कश्मीर और मुल्क में जो हो रहा है इस पर हमें सोचना होगा। मजीद उन्होंने कहा कि फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाना चाहिए। फौज मुल्क का एक अहम अदारा है, लेकिन हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जिस तरह अडियाला जेल में 5 रोज में 2 सजाएं सुनाई गई, इस मिसकंडक्ट पर जज कुदरतुल्लाह और जज अबुल हसनान जुल्करनैन के खिलाफ रेफरेंस दायर करूंगा। मजीद उन्होंने कहा कि ये निजाम इंसाफ की शिकस्त है, ये इंसाफ की शिकस्त है। इस वजह से आम आदमी का इंसाफ से इतबार उठ चुका है। इस वक्त मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक फॉर्म 47 वाले जिनको गलत तरीके से लाकर बैठाया गया। उन्होंने इसके ऊपर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये सारा निजाम झूठ पर मबनी है, इसका वाहिद मकसद झूठ की हिफाजत करना है। ये किस किस्म की जमहूरियत है कि तमाम जमातों को जलसे करने की इजाजत मिल जाती है मगर तरीके इंसाफ वालों को जलसे करने की इजाजत नहीं मिलती, और जब वो जलसे की इजाजत मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमा दायर कर दिए जाते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि जाली फॉर्म 47 की पैदावार मॉडल टाउन का वो शख्स जो 100 वोट भी हासिल ना कर सका,
اسے جعلی طریقے سے MNA بنا دیا گیا اور اب جسٹس بابر ستار کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ یہ ایک آدمی سے اتنا خوفزدہ ہے کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے 6 صفحوں کے اوپر مشتمل پیغام دیا اور اس کے اندر انہوں نے صحافیوں سے بھی بات کی۔ اب خان صاحب کی یہ جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ ساری جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو ایک تو سپریم کورٹ میں جب ان کی پیشی ہوئی تو ان کو تھوڑا سا یہ تھا کہ شاید ان کو بولنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا گلہ کیا کہ میں تیار تھا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بڑا ایک کلیئر میسج دے دیا کہ اس حکومت سے بات چیت نہیں ہوگی، کہ فارم 47 والے یہ جو لوگ ہیں ان سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ انوار الحق کاکڑ نے جو حنیف عباسی صاحب کو تانا مارا، تو اگر یہ بات کھلے گی تو یہ حکومت خود گر جائے گی اور ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بات امپورٹنٹ کی کہ یہ حکومت جو ہے اگلے 2 مہینے اگر برداشت کر گئی تو بہت بڑی غنیمت ہوگی۔ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اور لوگوں کے اوپر جو ٹیکس لگنے والے ہیں، حکومت یہ بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ حکومت اپنی مقبولیت ویسی کھو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی مقبولیت بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو آزاد کشمیر میں ہوا اور جو اس ملک میں ہو رہا ہے، اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب نے اسپیشلی جو بشرا بی بی کو سزائیں دی گئی اور ان 2 ججوں نے سزائیں دی، تو انہوں نے کہا میں ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کروں گا۔ اور یہاں سے ایک بات جو سمجھ آ رہی ہے، جو صحافی عمران خان صاحب سے بھی ملتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے سے زیادہ اپنے ورکرز کی پریشانی ہے، جس میں انہوں نے خصوصی طور کے اوپر خواتین کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، سنم جاوید اور متعدد جو خواتین ان کی ورکرز ہیں اور اس کے علاوہ جو مرد ورکرز ہیں، ان لوگوں کا کیا قصور ہے اور ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دینا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب، میں نے صحافیوں سے سنا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے کہ میری ضمانتیں کب ہوں گی، وہ ہمیشہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ میرے ورکرز کی ضمانت کا کیا بنا۔ تو عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھ کر بھی اپنے سے زیادہ اپنے ورکرز کی پریشانی ہے کہ ان کو آپ لوگ ضمانت دلوائیں اور ان کو جیلوں سے باہر نکالیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو انہوں نے شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کا جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، وہ آج یہ بات کہہ دیں کہ ہم تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس کر دیں، تو آج ہی وہ دونوں جیل سے باہر ہوں گے، لیکن وہ باہر جانے کو تیار بھی نہیں ہے اور وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔